Natabog, i-scratch na liwat. So, ari kami dito ha. To, pang isa kaliboy mo to, pang isa kasimana to. Okay. 1,000, 1,000. 1, 2, 3. Ang balik ikaw ito, magbuka sa tubang mo rin. Okay, diretsyo, panaw, diretsyo. 1,000 pang isa kasimana. 3, 2, 100. Set. Go! Tatlo ka galo. Hop, puro na kalidors. Hop, 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 hop. Tarangin, tarangin. Next. Hop, hop, hop. Isa pa. Natipon. Hindi pwede tipon. Tatay, hindi pwede tipon. Sandok lang, hindi pwede tipon. Oh, next! Sandok! Hop, 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 hop. Hop, hoy! Siya sa kalibo. Isa. Hop, hop. Sandok pa lang. Hop, hoy! Hop. Tatlo na lang. Alalay. Hop. Oh, hindi, bawal tipon. Balik. Iwat, hindi pwede tipon, sandok lang. O next, sandok, second. Oh, dalawa ka rin. Tira, hop. Tapirin mo. Oh, yun lang.